aw mun sila ka an sirabɔ ni ka jɛ ni an ka jamukan ye aw bɛ fɔ waliɲuman dɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan i n'a fɔ sigida laban na ni minnu kun tigɛ k'a fɔ ko yala den min n'a sɔrɔla furu la furu min bɛ taa sɔrɔ o den in ba ye silamɛ de u fa o ye kerecɛn de an ye o fɔ ka tɛmɛ dɔnnikɛlaw an ka elitiw ma bɛn a la mɛ a kun ye min ye bɛɛ ka se k'i hakilinaw t'a fɔ ala y'a kɛ a deba u sɛbɛkɔrɔkɛ la n bɛ ala fo a k'an sɔn hakili ɲuman na an siginna tuguni ka sigi dɔ wɛrɛ kan min ye k'a fɔ ko ni den sɔrɔla a kɔnɔ ka ban den yɛrɛ filɛ nin ye yala o den in bɛ cɛn ta wa yala a tɛ cɛn ta ni min b'a ye silamɛ ye k'u fa ye kerecɛn wala silamɛ den yɛrɛ est ce que a bɛ se ka mɔgɔ cɛn ta hali n'a sɔrɔla a fa de don ka sɔrɔ o tɛ silamɛ ye yala a bɛ se k'o cɛn ta wa walima a tɛ se k'o cɛn ta dɔw yɛrɛ ko ni furu ma sabati ka ban cɛn ta tɛ yen a den yɛrɛ tɛ dɔw ko n'a sɔrɔla a kɔnɔ ko cɛn yɛrɛ min fɔla kuranna kɔnɔ ko o cɛn in mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ a kɔnɔ a fɔla de dɔrɔn ko a ka cɛn di denw ma o min ye min sɔrɔla furu kɔnɔ o ye cɛn o ye den ye min ma sɔrɔ furu kɔnɔ a bɛ fɔ min ma laadala yan ko ɲamaden o yɛrɛ fɛnɛ o fana ye den dɔ ye an ka dɔnnikɛlaw tagala o fan fɛ k'a fɔ ko o fana bɛ cɛn ta bon sisan min ye ɲamaden ye ani min yɛrɛ tɛ ɲamaden ye ka sɔrɔ sariya la dɔnnikɛlaw ka fɔ ɲɔgɔn ko yala o den furu kun ma kan tɛ ka daga o ba ni u faw cɛ min ye diinɛ n'a taabolo fanfɛla ye ka da kan diinɛ min tɛ kelen ye sisan kuma bɛ yɔrɔ min na yala diinɛ bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan de wa walima diinɛ bɛ maaw bɔ ɲɔgɔn na o ye kelen ye an ka dɔnnikɛlaw bɛ se k'o walawala an ye an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ n'a fɔra ko o den tɛ cɛn ta den dun bɛ jamana dɔ de den ye an ye an ka universitaires dɔw wele fɛnɛ o kana ka na a perepere latigɛ ani faso yɛrɛ gafew kɔnɔ o fana ka hakilina ye juma ye ka da nin hukumu ninnu kan faso ka gafe yɛrɛ kɔnɔna na ni sariya sigira ko assemblée bɛ sariya voté ko députéw bɛ yen ko faso yɛrɛ université la kalanw bɛ kɛ droit ni hakɛw kɔnɔna na o fana ko hakilina fɔ an ye ka d'a kan den kɔni a filɛ nin ye bɛɛ b'a ye n'i ka yecogo min ye n'i ka hakilina min ye bɛɛ b'i ta de fɔ ni a diinɛtigi ko nin tɛ se ka cɛn sɔrɔ dɔw dama ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ ko k'a b'a sɔrɔ aw minnu bɛ intellectuels ye université fana na aw fana ka hakilina fɔ an ye o de la an sigila yan baro la o la bɛɛ b'i yɛrɛ fɔ k'i ka taabolo fɔ k'i présenter yaasa an balima maliyɛnw u ka se ka bɛɛ dɔn yaasa kow tagacogo n'o taabolo bɛ faamu o de la an b'a ɲini an fa fɛ ka a yɛrɛ fɔ an ye tɔgɔ Yakubu Dukure n ka baara ye wajibi de ye ani sɛbɛnni n bɛ Bamakɔ Dawudabugu. نعم الحمد لله شاء الله إلى الله وعلى الله شيء كلا وشاء الله محمد ورسوله ما ينزل تدين تبع بلاد جنفو أكا يمدل نقواتنا يد مشينا من بلاد جنفو ما كنا من كافي قبل ما كانوا أبو بكر الصديق وأبو بكر الصديق دكتور الله Docteur Mohamed Hamidi, je suis enseignant chercheur à l'Université des sciences et politiques de Bamako. Alhamdulillah, subhanallah wa ta'ala. Ne awal make Ibrahim Sambo ani wajibu kiraye ani ni kiraye abo sirakoro negitana. La kan sawa. Voilà. Ne o fɔla sisan ɲininkali fɔlɔ an bɛ se ka tengu professeur Yakubu Dukure la professeur ko bɛɛ bɛ ka dɔn ta kɔnɔ
an ye sira mun kalama fo ka se bi ma den min ɲɛla ni o sɔrɔla ko u ba o ye chrétien ye ko u fa ye silamɛ ye aw ye tiɲɛko baro k'o kan sisan jamana kɔnɔ u cayan bɛ o bɛ jamana dɔ de kɔnɔ fɛnɛ u ka kow bɛ kɛ ka maaw kamana gan u yɛrɛ fana b'u yɛrɛ ɲininka yala anw fana bɛ juma ye nin jɔyɔrɔ in o de la sariya kɔnɔna na aw ka yecogow la mun de bɛ kɛ ka ta k'ale sɛgɛrɛ yala lɛg de bɛ kɛ wasiya de bɛ se ka ale ka ko dilan wa walima ale ka ko bɛ don faso ka sariya bonda hukumu de kɔnɔ wa walima ayi an ye gafew kalan yala an y'a faamu cogo yɛrɛ la wa i ka hakilina ye fadila to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله إسلامية دين من يدو أبي مغفر يونني فانفلاني دين يرد تويا أبي مغفر يونني يا فامري أبي تلاتني ما من دين بره مغيرني إسلاموتي أقول فانا باراني وانا تقولي عليه إسلامية دين ويروني لو فاميرا إسلامية لا يبقى يقول ما كتب بالباتي أنا فاهم شريعة من بإسلامية كونغ وبسيكا أبسيكا بريبة سأقول توما أبي أو يا فاهم هل من يريد ذلك أل من يريد الدين silamaya ka modelin dɔ la o bɛ se ka o bɛ se k'o tigi ka ko fana la. ni mɔgɔ bɛ diinɛ wɛrɛ la i b'a sɔrɔ a n'o baara ɲɔgɔnya ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka tɛmɛ maa min tɛ diinɛ si la. donc sisan yahudiyaw ka sariya wala ni chrétienw ka sariya n'o ka surun ka tɛmɛ minnu ye jɔn batulaw o ni aw bɛ min fɔ kuranɛ kɔnɔ o ka surun ɲɔgɔn na ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ aw diinɛ kɔnɔ. o diinɛ fila in fana la tuguni silamɛya ni chrétienya ka surun ɲɔgɔn na cogo dɔ la ka tɛmɛ yahudiya diinɛ fana. n'i ye sariya fana ta aw bɛ min wele kuranɛ kɔnɔ sariya o ni canon chrétienw ta min fɛ o canon o fana ka surun ɲɔgɔn na ka tɛmɛ yahudiyaw fana kan. soba kelen kuma de ye. aya filɛ nin ye suratul maida verset 22 Allah taala ko ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى منهم كانوا كسروا يقرأ الآية أقرأ يمينه ولا تجدن أشد الناس عداوة ما منهم كجويا كبون كتسلموا فانفه سلموا كريتشون تشلا من تكبون للذين آمنوا اليهود كو يهود يجيفو كجويا كبون كتمي كريتشون والذين أشركوا المشركوا منهم يرك الدين الشلا ولا تجدن أقربهم مودة يبوسر من كانوا كسروا سلموا لا يفهموا للذين آمنوا مؤمنوا لا كان سلموا إسلاموية منك كانوا كسروف عنه الذين قالوا إنا النصارى منهم كان نصارى منهم كان كريتيونيا واللي كانوا كسروا إسلاموا لا كتمي شيفوك كانوا كبون شيفو تاي كمان كروبي كوا كريتيون كانوا كبون كان إسلاموا ما كتمي شيفو تاك na ni aya in famuna ta chrétien olu ka famuyani ani u ka fɛ ka ɲɛsin silamɛ ma u ka bon u fɛrɛlen u ka sigilen u sabatilen. Najasi ka ko falen. Ni yahudiyaw ta ye. Najasi ta ye yɛrɛ o. Iyo exemple bala. Mais ka ɲininkali hali bɛ tɛmɛ a fɛ. Ɲininkali. Filanan silamɛya diinɛ sɔnna i y'a faamu ko chrétien muso ani juif muso k'a fo. Mɔgɔ kana ɲini yɔrɔ fɔ o ye bonya belebele ye silamɛya ye min kɛ i bɛ min ta ɲɔgɔn ye diinɛ kɔnɔ
parce que i bɛ maa min furu i n'a tɛ diinɛ kelen na a bɛna k'i kanu ɲɔgɔn de i bɛna kanu de aw bɛna lu tila aw ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛna i ka sotigi ye ale bɛna kɛ gundo ɲɔgɔn ye ale bɛna i ka ko bɛɛ lajɛlen ye a dun bɛ diinɛ wɛrɛ kan silamɛya ka tila ka sɔn ma i bɛ mɛn i to ɲɔgɔn diinɛ wɛrɛ o de la bɛɛ bɛ ɲininkali kɛ est ce que a bɛ bibulu kɔnɔ fana bibulu fana kɔnɔ wa qu'est ce que a bɛ daga maa min ye chrétien ye wala jufu ye a fana ka diinɛ wɛrɛ mɔgɔ furu i n'a fɔ ka silamɛmuso dɔw furu a ka tila ka to a ka diinɛ la est ce que silamɛya y'o ɲɔgɔn min ɲɛsin diinɛ wɛrɛ tɔw la est ce que o ɲɔgɔn bɛ bibulu kɔnɔ ka ɲɛsin silamɛya ma ne tun b'o yɔrɔ la bibulu kɔnɔ ka di ɲɛ. an bɛ kɛ ka mɔgɔw ɲini don n'a nataw la chrétienw bɛ sɔrɔ yan ka d'a kan nin fana bɛ fɛ ka maliyɛnya de yira k'a yira ko maliyɛnw bɛ se ka sigi ka kuma au-delà même de la religion k'a fɔ ko diinɛ kɔfɛ yɛrɛ maliyɛnya de ka kɔrɔ fɔlɔ o bɛ se ka sigi ka fɔ donc o bɛna na o bɛna mais an ye yan'o ka na remarque kelen bɛ yen. a ka question question bɛ yala a bɛ sɔrɔ bibulu kɔnɔ a tɛ sɔrɔ. ayi o tɛ anw tɛ o jaabi ye anw tɛ jaabi ye mais an kɔni b'a dɔn ko kerecɛnya ka kɔrɔ ni silamɛya ye ni a ka kɔrɔ n'a ye c'est que a bɛ kuma a ka waati taw de kan silamɛ de bɛ na ka na a kun cɛ ni silamɛya nana ka na a kun cɛ an y'a ye ko parachèvement n'a nana ka na a kun cɛ a den bɛ se ka a tɔ walawala ale ni kerecɛnya cɛ mais kerecɛnya ka kɔrɔ n'a a ye a ka kɔrɔ a ye a kun tɛ yen donc a tɛ se ka a tɔgɔ a ko fɔ n'a fɔra ko bibili nin kɔrɔ ye ala ka kuma ye o kɔrɔ ye fɛn fɛn bɛ kɛ fo ka taa dunanw ala b'a bɛrɛ kalama a b'a bɛɛ jugement de k'a fɔ nin kɛ nin kɔnna nin kɔnna kuma t'a la i y'a faamu et puis a ka kan ka yira k'a fɔ diinɛ wɛrɛw bɛ yen bibili kan ka yira k'a fɔ diinɛ wɛrɛw bɛ yen ko diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ninnu est ce que an chrétiens bɛ se k'an den d'u ma wa an se k'an den d'u ma il faut que i ka tile o yɔrɔ la ka jɛ diinɛ wɛrɛw bɛ yen voilà non ne tɛ se ka don a kɔnɔ mais an ka niveau la an bɛ min faamu mɔgɔw bɛ na u b'a jaabi o mais ne b'a dɔn waati min isa yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen o furula ɲɔgɔn ma mais an bɛ na o bɛ na a kɔnɔna na diinɛ wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen o furula ɲɔgɔn ma an ye mɔgɔ kerecɛn ɲɛmaw dɔw lamɛn o ye donna kɔnɔ ka fɛn fɔ ye a tora dɔrɔn an ka na n'u ye kɛnɛ kan aw n'u yɛrɛ ka sigi. mais ne ka question ye bibili kɔnɔ dɛ. oui bibulu sɛbɛnna k'a ban isa ma bibulu sɛbɛn o bibulu sɛbɛnna k'a ban san 500 ani 70 ni kɔ ni 70 ni kelen o de la le a b'o bɔ san 50 wala san 500 san 500 o de ma ani 70 ni kelen 570 ni kelen 571 ans o waati la silamɛya ka kira yɛrɛ min cila ko ka na silamɛya ɲɛfɔ o bangela a bɛ ɲini bibili sɛbɛn de alors sisan ayi mais si hakɛda min bɛ bibulu ni kuranna cɛ i y'a diya sa ne ko k'o de fɔ bibili sɛbɛnna izinzi kɔfɛ o dati m'o fɛ n y'o de fɔ n ko bibulu sɛbɛnna isa ma bibulu sɛbɛn sɛbɛnna k'o dati mana kɔfɛ ne tɛ se ka don non je ne suis pas panéliste je ne suis pas élite aw de bɛ se k'o fɔ an ye c'est pourquoi n bɛ na u yɛrɛ ka na u k'a fɔ o bɛ na o b'a fɔ o bɛ na o sisan kuma bɛ min kan sisan n bɛ kuma kelen min y'a posé n bɛna tɔ dafa ɲɔgɔn o de ye nin yɔrɔ min bɛ di silamɛya diinɛ de ye nin yɔrɔ min di diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ma diɲɛ la c'est à dire n'a y'a sɔrɔ chrétien silamɛmuso a furulen bɛ mɔgɔ wɛrɛ ma diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ma silamɛya tɛ sɔn o ma ka da kun min ka hakili la y'o walawala i y'a faamu mais n'ala nana kɛ n'o n'a ɲɔgɔnna kɛra den nana sɔrɔ ale ko k'a bɛ taa fɔ 371 na n y'a f'i ye ko silamɛya bɛ mɔgɔw baara ɲɔgɔn ya façon fila a bɛ fɛn min baara ɲɔgɔn ani silamɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw dama ni ɲɔgɔn baara ɲɔgɔn a t'o diinɛ wɛrɛ mɔ n'o ye diinɛ ye diinɛ haasun diinɛ ye diinɛ ko de silamɛya ka ko de don diinɛ wɛrɛ a ye diinɛ bɛɛ daw la donc a y'o kɛrɛkɛ ni silamɛw tɔɔrɔ de kafiri sen tɛ mɔgɔ min n'a tɛ diinɛ kɛ o de diinɛ la parce que diinɛ baliya bɛ aw bali a ka diinɛ sɔrɔ a ko ye kelen ye non sisan a ye mun de kɛ sisan nin diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye a ma ɲinɛ o y'o de f'i ye k'a bɛ fan fila de ta a b'i jɛ yɔrɔ dɔ la mais a b'i sɔn yɔrɔ dɔ la o de y'a to silamɛya diinɛ nin yɔrɔ in na n'an y'o jateminɛ k'o b'a to a tilala ka wɔsiya de dagandi ko pour que a kana tugun a bɛ diinɛ wɛrɛ la mais silamɛya yɛrɛ ka nin yɔrɔ d'a ma ça s'appelle le legs voilà o de tɔgɔ wɔsiya k'a bɛ daga fa ye
aka wasiya sebe ka fo ni fatura testament ni ka di ndenna ndeni nya soro dine wala mo de ani ka dine te keleni islam dine te tiya daga ndaye mais wasiya no de testament ni islam ya o daga ndaye o islam ya e donc jaga aba islam yogon bara yogon ko mo be no mais hal ni islam ya tenni ko abin yoroti donc nanya fi to dola abina testament ko no din islam abina ni yoron so to mo da be bunya ka islam ya min yirati ayre wol dem an yorbe bunya yet ma to dine ko islam ya ni ka ko badi dine bere mo ta bere ni chaya katini hadi i wolo den ta kat ma testament de ko parce que ibise ka adama adaya kana tini akana chaya katini la samana kan o tlan sabanan yala corona aya be ko fo bon dine ya ko parce que fait de ko dina ya fo way na nya fam dina ya fo ko dina be o dina ko kuma bunda kacha corona be sunna be etc sunna ni malio sila ka prikri la fam avec juma ne ko yala be ijtihad avec mi ko ijtima wal ma sunna wal ma nas alquran ni ala sunna ni bere se ba na su se ba na inshallah taala min be akatulu ka fostulu su aman ka chayo na so busi da inshallah qur'ana ko wal ma hadisa ba se kana na so imma hadisa ko inshallah d'accord voilà professeur docteur Dambélé nous sommes très contents que vous soyez parmi nous voilà docteur den aw fɛ faso gafe kɔnɔ den jɔn de bɛ se k'a fɔ labɛn jumɛn de bɛ kan ka sabati yasa maa ka se k'a fɔ karisa ye n den ye aw fɛ. ayiwa merci bien sani ni ka ɲininkali jaabi n bɛ précision dɔ di parce que silamɛ diinɛ comme an ka cɛkɔrɔba bɔra k'a fɔ sisan donc furu ko fɛn ne don dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka dɔ furu dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka dɔ furu mais Mali sariya kɔnɔna na voilà kuma caman t'o la i kɛra chrétien o i kɛra silamɛ tu as une croyance ou pas en tout cas n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw sɔnna donc alors a bɛ se ka ɲɔgɔn furu donc Mali sariya kɔnɔ ni aw kɔni bɛnna kan ka ban ko ŋanamuma k'a la fo aw bɛnna de aw yɛrɛ de bɛnna kan n'aw sera sariyatigiw fɛ olu b'a se donc ni chrétien muso o ni silamakɛ sera u fɛ Mali gafe la u kan ka se k'a se ni chrétien muso fɛnɛ ni silamamuso fɛnɛ ni chrétien cɛ fana sera u fɛ yen olu bɛ min ɲininkali kɛ yala u bɛnna kan de n'u bɛnna kan olu tɛ se ka ɲininkali kɛ e ye Alahu akbar ye wa e ye mun ye o tɛ ɲininkali k'o la. Ah non, an bɛ fɛ de k'a faamu ɲɛnama quoi. O kɔfɛ sisan den ka diɲɛ ko den ni n'a sɔrɔla furu la jɔn de bɛ se labɛnw jumɛn de bɛ yen mun n'olu critères n'u sabatila l'homme peut prétendre dire tel est mon enfant. Est-ce que ni ye den sɔrɔ muso furulen ta a b'a ka furu kɔnɔ est-ce que bɛ se ka wuli k'a taa fɔ a cɛ ye so kɔnɔ yen ko n den de ye nin ye. ayiwa c'est-à-dire ni furu kɔni kɛra ka ban ni den min sɔrɔla o ye aw fila den de sariya dɔ ko ten. voilà sariya de ko ten. sariya ko ten mais den fa de bɛ se ka wuli sisan k'a fɔ a ne muso ye den min sɔrɔ o tɛ ne den. a bɛ se k'o fɔ. a bɛ se k'o fɔ. o droit b'a fɛ. o droit b'a bolo. k'a fɔ ko an ye nin den ye n ka sigi la nin den tɛ n den ye a bɛ se k'o fɔ. i muso bɛ yen nɔ a ye den dɔ sɔrɔ. alors sariya b'a fɔ k'i den de don. Mali sariya b'a fɔ k'i den de don. mais e de bɛ se ka wuli k'a fɔ nin den in tɛ ne den ye. parce que a bɛ sɔrɔ waati min na a ba bɛ kɔnɔ ta waati min na o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka taamana n ye san 1 kɛ yen nɔ n ye kalo 6 kɛ yen nɔ alors den tɛ se ka kɛ ne ta ye cogo si la. walama komi siyansi évolue la bi a bɛ se ka taa test ADN kɛ k'a jira fɔ nin tɛ n den ye. alors donc ni o bɔra la an ka sariya bɛ den sugu 3 fɔ.
ni ma sɔrɔ furu kɔnɔ o den sugu saba in olu ka sariyaw tɛ kelen ye a den sugu fɔlɔ u b'a fɔ ma l'enfant naturel l'enfant naturel o ye den min ma sɔrɔ furu kɔnɔ a ma sɔrɔ furu kɔnɔ et puis aucun de ses parents n'est engagé dans un lien c'est-à-dire que a ba ou bien a fa u tɛ furu la u fila si tɛ furu la u ni den sɔrɔ i n'a fɔ an b'a ye cogoya min na tuma caman an ka sigidaw la denmuso yɛrɛ ye jeunes ye o ma furu o yɛrɛ bɛ fɛnw masaw yɛrɛ fɛ u ye denw sɔrɔ u ye den sɔrɔ ye tuma caman dɔ bɛ yen nɔ u ye furu kɛ mais a ye den sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ ka sɔrɔ a furu kɛ ɲɔgɔn tɛ a f'o ma ko enfant adultère enfant adultère dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ n'an y'a faamu min ye enfant adultère ye o ye mɔgɔ de don a yɛrɛ bɛ furu la mais a ye den sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ kɛnɛma a m'a sɔrɔ n'a furumuso yɛrɛ ye k'a to furu kɔnɔ k'a to furu kɔnɔ a yɛrɛ de bɛ furu kɔnɔ a m'a sɔrɔ ni a muso yɛrɛ ye a y'a sɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ye kɛnɛma hali n'a y'a sɔrɔ ni min ye kɛnɛma n'o fana bɛ furu wɛrɛ kɔnɔ den bɛ adultère de o ye adultère et den sugu sabanan a f'o ma l'enfant incestueux c'est-à-dire furu man ka daga e ni mɔgɔ min cɛ fiyewu c'est-à-dire parce que c'est un proche parent i dɔgɔmuso y'i den sɔrɔ i dɔgɔmuso fɛ voilà ou den ye den sɔrɔ a ba fɛ parce que furu man ka daga u ni ɲɔgɔn cɛ fo cogo si la alors ni den sɔrɔla o kɔnɔ a b'a fɔ l'enfant incestueux alors l'enfant naturel ni mɔgɔ min y'a reconnu bon l'enfant naturel généralement ba kɔni bɛ den reconnu ni fa fɛnɛ ye o den reconnu donc immédiatement den ni a fila bɛ tiɲɛ ta mɔgɔ y'a reconnu a b'o tiɲɛ ta donc ni mɔgɔ min l'enfant naturel c'est l'enfant naturel o ye a ba bɛ yen o ba bɛ yen a b'a ba ka tiɲɛ ta parce que ba y'a reconnu ni fa fɛnɛ y'a reconnu a bɛ fa ka tiɲɛ ta ale ni min sɔrɔla furu kɔnɔ différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko nin ta bɛna caya nin ta ye ou bien a bɛɛ de kelen ye donc an ka code des personnes de la famille b'o de fɔ sariya sigiden 771 771 ko la loi ne voilà du code des personnes de la famille que la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder. D'accord. Al qui est là, différentes choses qui être. Alors, l'enfant adultérin, au fait, ni à parents fly à répondre à vous de la quiéta. Avec ma quelque parce que alors, l'enfant incestueux, pour l'homme au parce que vous, Banga flatissez à répondre. Finalement, ni pas à répondre, flatissez à répondre. Pour quelqu'un nous, parce que nous, flabé à répondre, puisque devant nous corrodé, bon, devant nous corrodé, peut-être qu'il sur le fait battre les fatigues. Il sur la tête. Nous, flabé à répondre. Alors, avant flabé à qui est à enfant incestueux. Allez, qui est n'y a des l'enfant légitime, avec un dent, voilà. Ola sharia maso bangba flaga reconnu clé ne ba reconnu on ni clé bien reconnu ni clé bien reconnu ça fait que absolu drone ka kieta donc absolu flaga kieta enfant incestueux hérite seulement un côté mais sharia kala ka fotuni ko enfant incestueux ni il peut demander ce qu'on appelle un paiement, l'obligation alimentaire, il est redevable d'une obligation alimentaire,
dire que a b'a jateminɛ en tout cas maloyala ko de kɔni don o den bɛ se k'a jateminɛ alors nin cɛ in ne ba bɛ n kɔnɔ ta waati min na nin cɛ in ale de tun bɛ n ba nɔfɛ donc ni se tɛ ba ye ka den balo ou bien voilà donc den de bɛ se ka fɛn demander o cɛ in fɛ parce que waati min ba b'ale kɔnɔ ta o waati on présume que c'est lui qui a eu des relations intimes avec sa maman. Bon. En tout cas mɔgɔ si t'i yɛrɛ bila o la en tout cas sariya kɔni y'a fɔ ten mais o si tɛ problème ba ye. D'accord. Problème ba ye min ye nin si tɛ problème ba ye parce que enfant naturel enfant légitime différent t'u ni ɲɔgɔn cɛ sauf l'enfant incestueux. Aw fɛ naturel ni légitime. Naturel légitime différence foyi t'o cɛ. adultérin différence t'u ni ɲɔgɔn cɛ bon adultérin l'enfant en naturel n'a kɔni reconnu n'a ka ban bangebaa fila fɛ problème foyi t'a la u bɛɛ de tiɲɛ ta et ale ni halala olu ni halala den u bɛɛ ka hakɛ ye kelen. D'accord. Alors o tɛ problème ba ye mais problème ba ye min ye est ce que o sariya bɛ se ka appliquer anw fɛ. Non, pourquoi pas. Non, amena n'a ye parce que on va venir là. C'est-à-dire que peut-être que on tɛ k'a faamuya. Des aspects sociologiques. Il vient en la famille là. Il n'a pas il vient en la famille là. C'est parce que quelqu'un comme moi qui est profane, n'tadon. N'est on a malien baïri qui a fait n'tadon. Donc il faut que aou de cana. Qu'à préparer en lui. Donc je pense que Agnès là est à vos femmes. D'accord. Pour ça, ça nous fait et à la canisa et à femme tout. Bon, docteur Kakuma. Non, et qu'à Hakine du maïs follow. Question follow me poser là. Voilà, question pour me poser là, c'est ça. Oui, avec quelqu'un qui a candidat. Furu kɔni parce que a ye question kɛ fila de minnu bɛ diinɛ kelen na ye olu ne y'o fɔ n ka k'o yɔrɔ fɔ a la parce que nin question tɛ minnu bɛ diinɛ kelen ani minnu bɛ diinɛ kelen. An bɛ kɛ ka na o. Nin question ye sisan a ko ko den min sɔrɔla o furu ninnu na furu minnu ma kɛ kun. Awɔ an bɛ den ka tiɲɛ. Wala an b'o yɔrɔ de la o denw kan ka mun ta kuma bɛ yen donc furu min ma kɛ kun ne y'a yira ko sariya silamɛya sariya ani sariya o sariya bɛ n'i ma furu bɛ kun e tɛ se k'o kun den o kun. Vous voyez, il y a une contradiction. Il y a beaucoup. Ni ma furu mi bɛ kun ni e ma sɔn furu min ma e tɛ se ka sɔn den ma ko den. Walima ni ne ma sɔn furu min ma walima ni ne ka diinɛ ma sɔn furu min ma ou bien ni ne de ma sɔn a ma. Ma fila de. Sariya n'an bɛ sariya de ma. Ni sariya ma sɔn furu min ma. Sariya tɛ se ka sɔn den ma ko de den. Donc a den tɛ. A den tɛ. Mais n'a den tɛ sariyatigiw faso ka gafe kɔnɔna na olu ye min fɔ ko ni a jɛnna n'a ye ko a den de don Fadilatu Sheikh y'a fɔ ko a bɛ se ka wasi n bɛna o fɔ den kelen de ko nin ko ni bange min y'a wolo n'u jɛnna n'a ye ka ban ani tɔw bɛɛ bɛ taga cogo kelen na sariya ka ɲɛkɔrɔla la ni y'o fɔ e y'a fɔ ko komi yɛrɛ a daminɛ yɛrɛ sariya ma jɛnna ye an ye faamu o an bɛ fɛ de k'a perepere fɛ yasa n'a bɛ kuma bɛ k'a kan hakilina bɛ mɔgɔ fɛ parce que lui c'est un docteur dans la matière donc forcément a bɛ se ka curiosité dɔ sɔrɔ a bɛ livre sɛbɛn na a bɛ cours fana di fɛn université la et donc a bɛ se k'a faamu o ja sariya wɛrɛw bɛ yen min bɛ olu fana ka sariya in sɔsɔ ni kalan wɛrɛ bɛ se ka kɛ o fana taga cogo la maliyɛnw bɛ kumabɔ sɔrɔ min na o fana bɛ se ka kɛ parce que fɛn si ma dilan ka ban fɛn bɛɛ bɛ kɛ a dilan de voilà donc émission tɔgɔ ko les élites et le mufti et ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul a ko ni aw ko b'aw ni ɲɔgɔn cɛ kan sujet bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ
k'aw ka segin ka na ka aw sigi ka ala n'a ka kira ɲininka yɔrɔ dɔ a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ fasalu ahla dhikr a k'a ka intelligence élite invité k'u ɲininka au cas détail donc ça veut dire que chacun a sa part, même celui qui n'a pas de droit musulman peut venir, parce que le Coran a dit qu'il faut interroger les élites, les savants, les intelligences voilà donc min de aussi ça ni malien y'a femme et n'a pas de walma y'a fo yɛrɛ de ka yira ko ni furu in ma sabati e ka ye cogo la charia la parce que e ko charia ma daga n'a ye ni charia ma jɛ n'a ye donc tiɲɛ yɛrɛ de tɛ yen den yɛrɛ tɛ yen yanni ka se tiɲɛ ma den de tɛ yen mais professeur ka développement na jamana ka gafe ye min fɔ o denw n'u ɲɔgɔnnaw ka ko la ni bangebagaw jɛnna n'a ye tiɲɛ bɛ d'u ma professeur y'o de fɔ bon sisan une fois n'u y'a reconnu